Hi, good morning. Good morning, baby. Gising na ka. Gising na ka. Na, na, gising na ito, baby ko. Ating yan takla mo. Din kanyaman tutod. Di yan anding 9 o'clock ka matataklaya. Pero matutod ya pa. Ninay na may gising na. Ano, AJ boy? Hi, baby. Bu. Ay, good morning. Good morning, baby. Good morning. Hi, baby boy. Hi, baby boy. Good morning, ito, baby ko. Hi, good morning, baby. Bu. Good morning, good morning. Palitan ko na diaper, makagising na. Ay, manyamang katutod niya yun, ha? Alam mo, nanang oras, 10:31. 10:30, may gising to, baby boy ka niyan, eh. Kanya man natutod niyan, na. Uli nga siya mami kasiping mo, na. Manyamang katutod na. Abo. Love you, AJ. Hi. Palitan ko na diaper ang baby ko. Tingnan takla.